So guys, nagluto dahil taran og isda guys. Mo niya mong panihapon nga isda guys. So ako nang giugasan guys. Pag magugas ato nang gilunod guys. Ay dili pa di guys, syempre magbutang sa retag mantika diri guys. Human butang og mantika guys, syempre ato na ilunod guys. Pero mag-helmet pa guys, kay pisik biya kay na guys. Sakit kay ng mantika guys. Masakit pa na sa gibuwagan og uyab guys. Muna mag-helmet ta guys para di matalsikan atong nawong og mantika guys nga init. Pag maglunod na to na guys, ato sa nagibiyan kadali guys. Kay syempre mag-prepare po ta og sawsawan na guys para lami kayo atong kaon guys. Syempre mao day ni atong gimong nga sawsawan guys, kamatis, sili ug kalamansi guys. Ato na nagiusa sa yahong guys, then ato na nang timplahan og patis guys. Nya og paghuman og timpla guys, ato na gibalikan atong giluto guys, basig nasunog na to guys. Ay sakto luto na gyud siya guys. Pag magluto guys, ato na nagibutang sa plato nga gamay. Dayon kaon na ta. So guys, mga unta nga guys. Rice. So mo ni siya guys. Isda awang giprito. Lami kayo. Ay kanin mo ha. Siyempre, mo niya tong sawsawan. Mukbang ta guys, mukbang og isda. Kamatis. Rice. Inita. Nah. Ano sus? Lamig kayo.